Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Yang rapat, yang belakang, depan, wa syukran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنكرمك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي سبحان ربي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي سبحان ربي الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر الله أكبر. سبحان الله العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. التحيات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وانصرهم على معالي الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده هزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله جعل يد مسل الخيرات وجعلنا ما في العدي في جميع الإمارات وأجل عن الحسنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات وأشهد أن محمدا رسوله الداعي إلى دينه بالبينات اللهم صل وسلم وبارك على سيد الكائنات نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين المجتهدين لنصرة الدين وإزالة المنكرات أما بعد فيا المسلمون والمسلمات حفظكم الله اتقوا الحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Kaum muslimin wal muslimat hafizakumullah, mari kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, karena dengan takwa kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kaum muslimin wal muslimat hafizakumullah, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiyah, dan bisa bertemu lagi dengan Idul Fitri, hari yang bahagia dan gembira, hari yang penuh dengan kehikmatan dan keberkahan, serta merupakan hari bagi umat Islam untuk bisa kembali pada fitrah, kembali pada kesucian. Sebab selama bulan Ramadan kita umat Islam telah sama-sama mensucikan badan kita dengan melakukan ibadah puasa selama sebulan penuh, serta ibadah yang lainnya seperti salat tarawih, tadabbur Al-Quran, dan amal-amal baik lainnya. Karenanya beruntung sekali orang-orang yang telah melaksanakan ibadah puasa dengan penuh rasa keimanan dan mengharap ampun dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari yang fitri ini kita bisa benar-benar fitri dan suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat hafizakumullah, kita benar-benar merasa bahagia dan kita benar-benar merasa bahagia. Kebahagiaan tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang pada hari kemarin tidak perlu melakukan ibadah puasa, yang pada hari kemarin tidak mengisi bulan Ramadan dengan amal-amal yang baik, bahkan kemaksiatan masih dijalaninya. Na'udzubillahi min dzalik. Kebahagiaan ini tidak hanya kita rasakan pada saat ini saja, tapi kelak di hari kiamat, yakni kebahagiaan ini akan kita rasakan lagi. Padahal pada hari itu banyak manusia bersedih dan bersusah akibat perbuatannya di dunia, yang hanya menuruti hawa nafsunya dan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di hari yang bahagia ini mari kita berbagi bahagia dengan saudara-saudara kita yang kurang beruntung, dengan sedikit bisikan rezeki kita buat mereka yang ada di sekitar kita, orang fakir, orang miskin, dan anak yatim, sehingga kita pada Idul Fitri ini kita semua bisa berbahagia bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, "Idza kana yaumul fitri yab'atsullahu al-malaikah wa yahbituna ila al-ardi fi kulli bilad fayaqulun ya ummata Muhammadin ukhruju ila rabbin karim fa idza barazu ila musallahum yaqulu Allah ta'ala yashhadu ya malaikati inni qad ja'altu thawabahum ala siyamihim ridaya wa maghfirati." Kaum muslimin muslimat hafizakumullah, ketika tiba Idul Fitri, Allah mengutus para malaikat
maka mereka semua turun ke bumi dan tiap negara sambil berkata, wahai umat Muhammad, keluarlah kalian semua menuju pada Tuhanmu yang mulia. Maka tatkala umat Islam pada keluar dari rumah mereka menuju ke musalla, menuju ke masjid Laqabatul Khairat untuk melakukan salat Idul Fitri, bertahmid dan bertakbir serta bermaaf-maafan, maka Allah berkata, saksikanlah wahai malaikatku bahwa aku telah menjadikan keridhaanku dan ampunanku sebagai pahala atas ibadah puasa yang telah mereka kerjakan. Dan dapat kita saksikan dengan bermacam-macam cara umat Islam pergi ke masjid untuk berhari raya dan salat Idul Fitri. Ada yang dengan jalan kaki, ada yang naik kendaraan, ada yang berpakaian baru dan juga yang tidak. Ada yang memakai baju mahal, ada juga yang murah. Ada yang tertawa gembira, ada pula yang dengan perasaan haru. Kaya dan miskin, tua muda dan anak-anak semua berkumpul bersama untuk berbahagia bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat hafizakumullah, diceritakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah untuk melakukan salat Idul Fitri di masjid, dan di halaman masjid banyak anak-anak kecil bermain-main dan bercanda tertawa gembira. Tapi di antara mereka ada seorang anak kecil yang tidak ikut bergabung bersama mereka. Ia duduk menyendiri sambil melihat keceriaan teman-temannya. Ia menangis berlinang air mata, bajunya lusuh dan compang-camping. Maka Rasulullah SAW mendekati anak tersebut dan bertanya padanya, ada apa gerangan denganmu? Kenapa kamu bersedih dan menangis? Tidak turut bermain dengan teman-teman sebayamu di hari yang berbahagia ini. Anak ini tidak tahu kalau yang bertanya adalah Rasulullah SAW. Ia menjawab, wahai bapak, ayahku meninggal dunia saat ikut bersama Rasulullah SAW dalam satu peperangan. Kemudian ibuku menikah lagi. Ia habiskan harta peninggalkan ayahku. Kemudian suaminya mengusirku, mengeluarkan aku dari rumahku sendiri. Maka jadilah aku seorang anak yatim yang tidak punya makanan, tidak punya minuman, tidak punya pakaian, dan tidak punya rumah. Dan saat ini melihat mereka semua, teman-temanku yang bergembira bersama ayahnya, aku teringat pada ayahku. Karena itulah, wahai bapak, aku menangis hari ini. Maka Rasulullah SAW menuntun tangan anak tersebut dan berkata, maukah kamu jika aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali bin Abi Thalib menjadi pamanmu, Hasan Husain menjadi saudaramu, dan Fatimah Zahra menjadi saudarimu? Maka tahulah dia bahwa bapak yang bertanya adalah Rasulullah SAW. Kemudian ia tersenyum bahagia dan dengan mata berbinar-binar ia menjawab, aku mau hai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah membawanya ke rumah beliau, memberi nyampak pakaian dan yang bagus, makanan dan minuman, mendandaninya dan memberinya minyak wangi. Kemudian keluarlah anak ini dengan bahagia. Yang ditanya oleh teman-teman sebayanya, ia menjawab, aku tadi bersedih dan sekarang aku berbahagia. Aku tadi kelaparan berbaju compang-camping dan sekarang aku kenyang berpakaian bagus dan bau harum. Aku tadi yatim tapi sekarang aku memiliki ayah Rasulullah SAW, memiliki ibu Sayyidina Aisyah radhiyallahu an, Sayyidina Ali pamanku, Sayyidina Fatimah saudariku, dan Hasan Husain saudaraku. Masya Allah, luar biasa untuk agungnya hal Rasulullah SAW. Malah perasaan kemudian inilah yang contoh bagi umat Islam khususnya di Serasih, Depah, Lembana dan sekitarnya. Kaum muslimin hafizakumullah, begitulah keagungan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan kita juga selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kenikmatan, rahmat, taufik dan hidayah pada kita sehingga kita selalu bisa melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Jarallahu yakum al-aidil faizin al-sa'il al-ghanimin al-maqbulin wa dakhala wa yakum muslimin ibadis salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata
الجنة هي المأوى. بارك الله لي ولكم في العظيم ونعفا وإياكم فيه من الآيات الحكيم وعاد علينا وعليكم من بركة هذا الإسر المبين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وقرب يغفر بعد أخوار وارحم أنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد واجعلنا من خيار أمته ومن أهل طاعته ومن أهل شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي جعل في الأغفار والشرور وضعف المتقين جزاء أمور وسبحان من حرم الصوم وأوجب فطره وحضر فيه من الغرور. أحمده سبحانه وتعالى وأحكم محمود أجل مشكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة شكر الله لنا بها الصدور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد رسوله الذي أقام الإسلام بعد الدثور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين يوم البعث والنشور. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فاغسلوا من الصلاة على النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واهل الكفر والمبتدع والمشركين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين وفينا شر الحاسدين وفينا شر المعدين وهلك من أراد بالسوء يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويأتي ذي القربى واليتامى والمساكين والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فقد العظيم يذكركم واشكروا على نعمته ويزدكم وسبحان الله وذكر الله أكبر.